সো গুড ইভিনিং অল অফ ইউ। আজকে আমি বানাতে যাচ্ছি বাসন্তী পোলাও। তো বাসন্তী পোলাওয়ের জন্য যা যে ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, দেখে নিন। এটা হলো গোবিন্দভোগ চাল, আমি ভিজিয়ে রেখেছি। গোবিন্দভোগ চাল, আদার টুকরো। আমি এইটা হচ্ছে চাল মগজ, আমি একটু আলুর দম বানাবো। ঠিক আছে, তার জন্য এটা আমি ভিজিয়ে রেখেছি। কাজু কিশমিশ নিয়েছি আমি, কাজু কিশমিশ লাগবে। তো আগে আমি কি নিচ্ছি সেগুলো আমি সব দেখাবো আপনাদের, ঠিক আছে? সো চলুন স্টার্ট নাও। सो गाइस, ये नया प्रेशर कुकर है पेंगुइन का। तो मैं आज प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ मैं। हाँ, बासुंदी पुलाव। तो आप लोग देखते रहो कैसे कैसे बनती है, ठीक है? ये इंडक्शन सिस्टम है, तो मैं गैस में बनाऊंगी आज। तो चलो आगे क्या क्या होती है मैं दिखाऊंगी। सो फ्रेंड, এতে আমি হলুদ, গরম মশলা আর ঘি, চিনি আর নুন দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি। এই যে আমি বসিয়ে দিয়েছি প্রেশার কুকার, প্রেশার গরম হলে আমি দেবো ঘি। ঠিক আছে, দুটো ঘি আছে, আমি ঘি দেবো। সো আমি ঘি দিচ্ছি এর মধ্যে। दिएছি घी, আমি বেশি করে ঘি দিয়েছি। सो गाइस, मैंने बिठा दिए, ठीक है? अभी थोड़ी नमक दूंगी मैं, नमक तो जरूरी है ना, नमक देना। सो मैं लास्ट टाइम आपको दिखाऊंगा। सो ऑलरेडी मैंने वो आलू का दम जो होती है, बेंगोली में भी बोलता है आलू दम, ওইটাও আমি বসিয়ে দিয়েছি। সো আমি দেখাচ্ছি। फ्रेंड ऑलरेडी हो चुकी है दम कंप्लीट।